Tripura Info News Update. আসামের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বৈঠকের আলোচনা ও নিপা ভাইরাস নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানান। चर्चा हुआ कि नहीं इस बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री आसाम के ईश्वर शर्मा और ये इनके साथ मेन जो बात हुआ मेन है चुराईबारी में गया था ना कुछ दिन पहले। चुराईबारी में वो रास्ता जो है ना, जो त्रिपुरा का जो रास्ता और वहाँ भी मैंने चुराईबारी असम तो मैं जाके देखा हूँ वहाँ पर कि रास्ता बहुत पतला है और वहाँ गाड़ी ज़्यादा जम जाता है। तो मैंने उनको कहा ये थोड़ा सा वाइट करना पड़ेगा, हम भी वाइट करेंगे। उसमें मैंने जाम जब वहाँ पर कम एक तो ये विषय बात हुआ। दूसरा विषय हुआ है जो बिजली के बारे में बात, इनके पास अभी एक्सेस बिजली है, हमारे पास भी एक्सेस बिजली है। तो बांग्लादेश में हम लोग को ऑलरेडी दे रहे हैं बांग्लादेश। तो ये चीज़ देके ये लोग भी चाहते हैं हमको बिजली दें। हमने कहा बांग्लादेश के साथ हमारे पास एक्सेस जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रबंध है हमारे पास एक्सेस है। तो जब बांग्लादेश के साथ मार्च में हम लोग अभी जो मोह है खत्म होने वाला है, तो लेकिन वहाँ भी कंटिन्यू होगा क्योंकि हमारा कमिटमेंट है, तभी जाके इन लोगों के साथ भी हम बात करेंगे। बट ही वांट्स टू गिव। तो ये सब चीज़ बात हुआ है और बाकी नॉर्मल जो बात होता है कैसे है, कैसा त्रिपुरा चल रहा है, हम भी पूछे वहाँ का इलेक्शन कैसा है, तो वही चीज़ है। एडीसी इलेक्शन लेके कुछ बातचीत हुआ है के लिए कोई रणनीति बना ये सब चीज़ है। স্যার মথা নেতৃত্ব কালকে বলেছে ককবরকের রুমান হরফ চালু নিয়ে আপনি আন্তরিক কি বলবেন? একজনের সাথে কথা বললে এটার মধ্যে আন্তরিক যে কেউ আসতে পারে, তো কথার মধ্যে আন্তরিকতা থাকা উচিত, ঠিক না? এটার সাথে যেভাবে নিউজ পেপারে বেরিয়েছে আন্তরিকের অর্থ এই না যে স্ট্যান্ড আমাদের আছে সেই স্ট্যান্ড তো আমরা থাকি, ঠিক না? এটার সাথে আন্তরিকতার সাথে এটার সাথে সম্পর্ক নেই। হ্যাঁ, কিন্তু মানে সেটাকে আমি দেখলাম নিউজ পেপারে একটু অন্যভাবে, কিন্তু আমাদের অ্যালায়েন্স পার্টনার এদের সাথে আন্তরিকতার সাথেই কথা বলতে, এই আন্তরিকতার সাথে কথা বলার সাথে যেন এটা মানে না মিলিয়ে ফেলে, এটা আরেক জিনিস। আপনার সাথে তো মিটিং হয়েছে, কি কথাবার্তা হয়েছে? মিটিং না, ওনারা এসছেন, আমাকে একটা ওনাদের দাদু সনদ আমার কাছে রেখেছে এই স্ক্রিপ্টের বিষয়। তো আমি আমার যে স্ট্যান্ড আগে আছে আমি সেই স্ট্যান্ড ওনাদেরকে জানিয়েছে, ওইটাই আন্তরিকভাবে কথা হবে। স্যার আরেকটা কথা স্যার, বিষয় আছে না, নিপা ভাইরাস তো আমরা সবাই জানি না, ওগুলো তো বাদুর থেকে হয়। তো আমার কাছে যখন খবর আসলো যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রায় 3টের মতো পেয়েছে, তো আমি বললাম যে আমাদের সতর্কতা যেসব অবলম্বন করার দরকার সেটা করা, ওনারা সেইভাবে সব জায়গায় অ্যালার্ট করে দিয়েছে। এখন অবধি আমাদের এখানে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে কোনো রিপোর্ট। সরকার কি প্রস্তুত আছে, সব দিকে বলে দিয়েছে কি কি যা এসওপি আছে এগুলো তো করে দিয়েছে। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.